Fit check. Yeah, so for today. Hi. Because I'm bored. Bored in the payag, bored in the payag, bored. Ay, Lord. Ano tayo? Go somewhere. Ayo! Goodbye, house. Ski, 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 ski. Ski, ski, ski. Ikaw saan na siya? Ikatulo na door. Ay, gate di ay, bubo. Hi. Ayo! Payag! And farm. Hi, more ducks. And then, ika-fourth na gate. Ayo! Ay, bulikat! Asa mga tao? Asa ko muagi? This is our house. I mean lot. Pero first time ko lumabas outside the fourth gate. So gusto ko malaman hanggang saan ang lote ni O'Hara. Siya. So maraming tanim. Hi! Hindi kita makita. Ikaw si Uncle? Ah, okay, si Uncle. Hi! May mag-vlog ako. Asyendera yun. Uy, asa ko muagi? Tumbling dito. Naka-dress ko. Tumbling ka nga. Saan ba yung music? Uy? Asa bitaw? Ah! Wala ka, uy. Secret door. Sarili ko tong bahay. Ba't di ako gito ang daanan? Ay. Makuha mo yung ano dyan. Maligno. Actually, yun ang ginaano ko. Yan ang hinahanap. Na ako'y maligno na makita. Kapre, let's go! Huy, antod asa! Pero sa ako mag-stop pag nanay fence? Layo pang fence. Malayo pa? May bamboo doon. Kasi ginusto mo yan. Yeah, what? Ay. So hard. Dead on. Lako, oy, pwede na siya ipang tinikling. Yan kay bamboo bish. Ay! Leoy! Uy, musyagit lang ko ha! Daganda yon. Ay, nako. Uy, kapoy na good ko. Pila pala ni ka minutes. Actually, alas 11 mang good po. So, manghang ako. So, yun sila uncle nag-maintain kunuhan. Ay, maulang di ay ne! Gosh, kala ko malayo pa. Kisting yati. Ay, Why na siya ang fence? Why na ako ang fence? My God, you're killing the bamboos. Ugh. So, wala may ginapalakawan din ni mama kay. Nagandog! Bitin. So, wala na bitin. Nag-maintain naman. So, mga na niya siya. The fence. Dahil nag-constructed to. Can you see it? There's like a house. So, mauna na siya. Hi. Nag-on eh. Okay. Kani mga nanay, di ba marag ginahimo na siya design stem. Pero marag na ay ka na something dito. Ang buti mo siya trap for bears. Sure, hindi bears there. Oh my God, struggle kayo. My fit.
Haciendera. Actually, it's not mine. It's not my hacienda. It's the Nihon jeans. Oh my gosh. Wait lang ha. Hangak siya. So that ends my vlog. O, diba? Ganiha, basa pa ko hair karon na dry na siya. Mawalan to siya. Dili na ka mag-blow dry pag nakasabukid. Gawas lang. Because struggle ba? Wait lang. Ano na siya front? Trying to front. So, mabalik na tagkinta dira somewhere there. The fence. And then, we're gonna go back there. Kung ganyan, then, diba? Oh, ski. No, I like it. It's a hassle. Going on a trip. Our favorite rocket ship. Last time. Wow! Bahay! Bahay. Anong gawin mo dyan? Bahay ko po. Asin. May elevator. Yes. Ano elevator? Bye-bye. Bye. Bye. Okay ka struggle. Ano yun? Okay. Ah. Nakita niyo na ba nakikita ko? Yan. Ay, stupid. Nandito pala yung path. Sa left side. Hindi nilang ginaingan. Okay. Hindi agip ako sa kanya. Ito nga. You see that? That's the fourth gate. Let's go back to the farm. To the ducks. And everything else. May chicken pala ito. Chicken! Don't run away! So may ducks dyan. So may ducks na naman dito. Yes, this is the fourth gate. May paghilom eh. I'm back, guys. Chicken. Ano pa naman tawag dyan? Chicken and ducks. Whew! Third gate. Oh my gosh. Ano ba? Muna to siya. I'm so tired. Ay, pangningot ko. Come here, Kuma. Come here. Come here. Come here. There he is. Okay, that's all. Goodbye.